جی इस वक्त फैसला सुना दिया गया है अदालत की जानिब से और फैसला आने के बाद जो इमरान खान की सिस्टर्स हैं वो इस वक्त बाहर आ चुकी हैं। इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं वो बाहर आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली है वो भी इस वक्त बाहर आ चुके हैं। इनसे बात करेंगे। जगह से मीडिया ही है ना। चले पीछे कैमरा जी, बताइएगा अलीमा खान साहिबा क्या कहना चाहेंगी? फैसला आ चुका है, अब तक के फैसले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बहुत अफसोस हुआ है हमें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आज इन्होंने कोर्ट में नहीं आने दिया। अगर यही बात चलती रही, ये तो हर कानून के खिलाफ है। ये सिक्योरिटी का नाम ले रहे थे कोर्ट के अंदर, लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर को भी सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ प्रेसिडेंट को भी सिक्योरिटी मिल रही है, यहाँ सारों को सिक्योरिटी मिल सकती है। लेकिन आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हम इतने महीनों से कोर्ट रूम्स में आ रहे हैं, लगता है कि अब हमारा दूसरा घर कोर्ट रूम्स ही है। लेकिन आज हमें बड़ा अफसोस हुआ है, आज हमें बहुत अफसोस हुआ है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट में जेल हकाम नहीं लेकर आए। और उन्होंने ये भी कहा है, जेल के जो हुकाम है, उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम इनको सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से जेल में नहीं लेकर आ सकते। आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सब सड़कों पे फिरते हैं, उनको सिक्योरिटी मिल सकती है, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आज सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई ताकि वो कोर्ट रूम में, अदालत में पेश हो सकें? तो इसलिए जो आज इन्होंने, जज साहब ने ऑर्डर दिया है, वापस उनको जेल ट्रायल कर दिया। और वो सिर्फ वजह ये है कि ये आगे बाहर ना निकल सकें। और अगर यही तरीका है तो हमें नहीं लगता कि कई महीनों तक इनको जेल से निकलने देंगे। और ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं इनको जेल में रखने के लिए। और अब हमें जेल में, लेकिन जज साहब ने आज ये भी कहा है कि सबको खुला ओपन ट्रायल है, इसके अंदर सब आ सकते हैं, आप सारे मीडिया वाले आ सकते हैं, वहाँ कम से कम 200 लोगों की गुंजाइश है। इसका मतलब है आप सारे मीडिया वाले जुमे के दिन, जिस दिन इमरान खान और शाह महमूद का ट्रायल होगा साइफर का, आपको वहाँ पे होना चाहिए, आपके सबके कैमरे अंदर होने चाहिए। अच्छा मैडम, इमरान खान साहब के हवाले से आज पेश नहीं किया जा सका। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से टेक्निकल पहलू ये था, उनका तो कोई लेटर नहीं आया, उनका क्या मसला? जी, हमने ये पॉइंट बिल्कुल अदालत में रेज किया। हमारे वकील ने बिल्कुल ये बात की कि नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो आप इस वक्त, जज साहब को उन्होंने ये इस्तदाबी की कि आप इस वक्त ये ऑर्डर दें कि शाह महमूद कुरैशी को वो इस अदालत में पेश करें, मगर उसके ऊपर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। 2 बजे तक का टाइम था, और 2 बजे तक अगर जज साहब चाहते तो वो उनका ऑर्डर दे सकते थे। आप जैसे कि आप सब जानते हैं, आज तक किसी नोटिफिकेशन में भी शाह महमूद कुरैशी के सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म का खदशा इजहार नहीं किया गया, ना हमारी तरफ से कोई पिटिशन दायर की गई है, तो ना उन्होंने आज भी उनका नाम लिखा था। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि उन्हें क्यों नहीं लाया गया। आप एक रूट लगाना होता है, इतना मुश्किल तो नहीं है एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, सबके लिए रूट लगते हैं। ये लोग जब इक़्तिदार में थे, जब मेरे वालिद वज़ीर ख़ारजा थे तो तब भी रूट लगता था। आज वो वज़ीर ख़ारजा नहीं है तो आज भी रूट लगा के ले आए उन्हें अदालत। उसी तरह खान साहब को भी रूट लगा के अदालत लाया जा सकता है। आप यहाँ पे, ये ATC का कोर्ट है, बड़े से बड़े दहशत गर्दों को भी यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम करके लाया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब को आप देख सकते हैं, कल भी वो गए, आज सुबह को भी वो हाई कोर्ट गए थे। पूरा हाई कोर्ट जो है वो मफलूज कर दिया था, मगर उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, जो उनका हक है। हमारा भी वही हक है कि हमें भी उसी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको कोर्ट में लाया जाए। अब बात सिर्फ इतनी है कि आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्यों नहीं लाया जा रहा उन्हें कोर्ट। केस तो वही है, इस अदालत में हो कि उस अदालत में हो, तो यहाँ लाने से क्या होएगा? वो किस बात से डरते हैं कि लोग उनके चेहरे देख के क्या हो जाएगा?
کیا ہو جائے گا اگر لوگ ان کا چہرہ دیکھ لیں گے کہ ان میں ہمت آ جائے گی کہ وہ سوال پوچھ لیں گے. تو سوال تو ہم ابھی بھی پوچھ رہے ہیں نا. میم جیل ٹرائل میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جیل ٹرائل سیکورٹی رسک مطلب یہاں لانا سیکورٹی رسک کیا ہے؟ آپ نے ایک سیکنڈ, اگر آپ لوگ ادھر ہمارے ساتھ ہوئیں گے پھر ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہوگی. اگر آپ سارے جتنے کیمرے ادھر ہیں وہ کورٹ کے اندر ہوں گے پھر ہم تسلی میں ہیں. جی میں ایک سیکنڈ دیکھیں ایک اس میں آج ضروری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پبلک ساری آ سکتی ہے, لیکن جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کا جو فیصلہ ہے, آج جو صبح ساری ڈسکشن ہوئی عدالت کے سامنے, وہ اس بات کے اوپر ہوئی کہ کیا پروڈیوس کرنا چاہیے خان صاحب کو اور شاہ محمود صاحب کو کورٹ میں کہ نہیں. خان صاحب کی حد تک انہوں نے ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کا لیٹر جو ہے وہ پڑھ کے سنایا. شاہ محمود قریشی صاحب کی حد تک کوئی لیٹر بھی موجود نہیں تھا. تو ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی آج عدالت سے وہ یہ تھی کہ عدالت اس کے اوپر کوئی برہمی کا اظہار کرے گی. عدالت یہ کہے گی کہ عدالت کے فیصلے کی پچھلے کی توہین ہوئی ہے اور ان دونوں کو آج قانون کے مطابق پیش نہیں کیا گیا. جو جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے, اگر ہم یہ کہیں بھی کہ یہ خوش آئند ہے اور آپ سب اور ہم سب وہاں موجود ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آج بحث نہیں ہوئی ہے. ہم نے آج یہ نہیں بات کی یا جج نے ہمیں یہ موقع نہیں دیا کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں کہ کیا جیل ٹرائل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا بڑا کلیئر فیصلہ ہے, اور جس بنیاد پہ وہ فیصلہ اڑایا گیا اس کے اندر یہ بات تھی کہ جو نوٹیفیکیشن کا طریقہ کار ہے جس کے تھرو جیل ٹرائل ہو سکتا ہے, وہ بڑا ایک واضح ایک سلسلہ ہے. اس کے لیے کابینہ کی توثیق چاہیے, اس کے لیے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتانا ہے جج صاحب نے. ایسی ابھی کوئی چیز نہیں ہوئی. سو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا جمعے کی صبح سے پہلے 9 بجے سے پہلے یہ ساری چیزیں معاملات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. اگر ہو بھی سکتے ہیں تو ہمارے دلائل تو پھر بھی اپنی جگہ ہمارا حق ہے کہ ہم وہ پیش کریں گے جیل ٹرائل کے خلاف بھی. بیرسٹر تیمور مانی. دیکھیں جیل ٹرائل چیلنج کرنے کا فیصلہ خان صاحب کے اور ہم شاہ صاحب کے وکیل ہم مل کے کریں گے کہ اس کو چیلنج کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بٹ میں آپ کے سامنے بنیادی بات یہ رکھ رہا ہوں, آپ میں سے کئی ساتھی اندر آج موجود تھے عدالت میں, جو بات ساری ہوئی ہم سب وکلاء نے جو عدالت کے آگے بات کی وہ تو صرف یہ تھی کہ آج پروڈیوس کرنا لازمی تھا قانون کے تحت, اور آج پروڈیوس نہیں کیا گیا دونوں کو. تو اب یہ جیل ٹرائل والی جو بات آئی ہے یہ میرے لیے تو ایز وکیل تو یہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر تو جرا ہوئی نہیں آج. سو دیکھتے ہیں. بہرحال ہمیں یہ پھر بھی یہ خوشائن بات ہے کہ اگر ہوگا جیل میں, اگر ساری قانونی نکات پورے ہو جاتے ہیں تو آپ سب وہاں پہ جس طرح علیمہ آنٹی نے کہا سب موجود ہوں گے وہاں پہ. آپ سب کو ایڈوانس میں جمعہ مبارک. آپ سب کو ایڈوانس میں جمعہ مبارک. یہ آتنکوادیوں کے مائک ہے.